منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقوق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تروا إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن تنزل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب صاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعددنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. Ayat 38 Bu. Walladzina yunfiquna amwalahum diulangi dari atas 38. Walladzina yunfiqun amwalahum bukan 48, 38. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وأطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم فلله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون
تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهمت ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها وإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام فما جعل الله ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن
يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فتية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقوا إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا خذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن
تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا أمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Dilanjutkan tadarus 3 ayat dari Ibu. Monggo. La khaira La khaira ya, yang keras nggih. La khaira fi katsirim tiga ayat saja. Ya, sudah 3. Khaira fi katsirim min najwahum illa man amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Mari Bu, iya ta'una. La'anahullah. La'attakhidanna mafrud fa mafrudu wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna wala amurannahum fala yughayyirunna wa may yattakhidhis bersama-sama faqad khasira khusranan mubina. Yuk lanjut ya itu. Jahannam wala
bersama. Wa man asdaqu minallahi qila. Zakarin. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Antang fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. An ta'dilu kullal maili wa in kana min sa'ati wa kana Allahu wasi'an wassaynal utul min qablikum anittaqullah wa in takfuru ma fis wa kana Allahu ghaniyan hamida.
Wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Aminu billahi, lamnya panjang, billahi wa rasulihi nazzala ala rasulihi billahi wa rusulihi akhiri faqad dolalam ba'ida. Amanu thummaz kufral lam yakunillahu liyahdiyahum sabila basyiril munafiqina bi anna lahum alima. Alladzina mu'minin ayat fa innal wa qad nazzala wa yustahza'u wa idzam jami'ul Yuk dibaca bersama-sama. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu
كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء من يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرف بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيطين خلصنا من البلواء يا الله بمحيطين خلصنا من البلواء يا الله عباد الله زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله
وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل الله وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشنتوا عزمكم لله وفي أمر قصدناكم فشنتوا عزمكم لله اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن ولله أسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بريء يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا باسط يا خفيض يا رافع يا معز
يا مضل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وجميع أهلنا ومن اتبعنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع
darajatina wazidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana taiman hayatina ilal khairi qarribna anisyarri ba'idna wal qurba rajauna akhiran nilnal muna baligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala Taha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sehat wal afiyah. InsyaAllah kita semakin sehat dan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Tadi pagi ada yang lihat NTV enggak? Ada. Nah, ya. Katanya besok pagi ada tamu ya. Padahal tamunya di Solo. Ya, itu kan sudah rekaman ya. Sudah rekaman 2 minggu yang lalu. Jadi insyaallah hari Kamis, Jumat sama Senin. 3 hari ya. Kamis, Jumat sama Senin. Karena Sabtu sama Ahad kan libur. Ya, Kamis, Jumat, Senin jam 5 pagi. Insyaallah sampai 5:30. Iklannya 10 menit. Jadi itu pengajiannya cuma 20 menit. Ya. Tadinya mau diajak sampai Selasa, Rabu, Kamis lagi. Capek saya. Tidak boleh pergi, ditahan. Ustadz Yusuf Mansur tuh kalau udah punya karep gitu ya, Masya Allah, semangat orangnya. Orangnya semangat. Nanti kalau ada waktu besok ditonton, bukan karena sayanya, bukan. Ada pengetahuan yang menarik. Ya, ada pengetahuan yang menarik. Yang di situ Ustadz Yusuf Mansur juga barusan dapat, saya juga barusan dapat. Nah, nanti adanya besok pagi. Rahasia. Biar penasaran. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita belajar kitab Fathul Ilah lagi ya. Sampai kita pada ucapan para sahabat dan para ulama tentang kemuliaan orang-orang yang mau cari ilmu
dan orang-orang yang mau menyampaikan ilmu. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya ini hadis, tapi karena hadis ini disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, maka banyak yang mengatakan ini adalah ucapan Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul bersabda, "Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah." Pelajarilah ilmu. Jadi belajarlah. Seperti sekarang ini ya, kita lagi belajar. Karena sesungguhnya ketika seorang sedang belajar, dia itu mendapatkan kekhusyuan dan dia mendapatkan rasa takut kepada Allah. Ini orang yang belajar gini berarti orang yang lagi takut sama Allah. Kalau orang yang gak takut, gak mungkin mau belajar. Kalau kita mau belajar, berarti di hati kita ada rasa takut kepada Allah. Mungkin kita belum bisa takut sama Allahnya langsung, mungkin. Ya, tapi kita takut sama nerakanya. Kita takut sama mahsyar yang gak enak. Kita takut sama siksa kubur. Kita takut sama balasan-balasan dari Allah yang gak enak. Ini sudah disebut takut kepada Allah. Ya, kita mungkin belum bisa merasakan pengen ketemu Allah, belum bisa ngerasakan. Tapi kita udah pengen dapat nikmatku kubur. Kita pengen dapat nikmat di padang mahsyar. Kita pengen dapat nikmat berada di surganya Allah. Itu berarti sudah pengen ketemu dengan Allah. Karena tingkatan manusia yang satu dengan yang lain tidak sama, berbeda-beda. Wa talabahu ibadah. Orang yang cari ilmu itu lagi ibadah. Seperti yang sudah kita jelaskan kemarin ya. Duduknya begini saja itu ibadah. Kemarin kan sudah dijelaskan. Salah satu di antaranya pahalanya lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kemudian juga dilanjutkan wa mudzakaratahu tasbih. Kalau orang lagi ngobrolkan ilmu, ngobrol misalnya ibu sama ibu bahas, orang kalau haid itu baca Al-Quran boleh atau tidak? Ngobrol begitu ya. Oh ya, kalau lagi haid ya nggak boleh baca Al-Quran. Nah terus kalau orang yang lagi ngapalkan Quran gimana? Kan dia deres terus. Nanti kalau nggak deres apalannya hilang. Yang begitu bagaimana? Ngobrolnya begitu, itu sama dengan lagi bertasbih. Lagi bertasbih, lagi berzikir. Enak enggak? Jadi cuman ngobrolkan ilmu lagi zikir. Hitungannya seperti itu. Wa bahthu anhu jihad. Orang yang lagi cari ilmu, pengen datang ke pengajian di mana? Ya, pengen datangi pengajian di mana? Pengen buka buku, baca buku, pengen ketemu ulama dalam niatan cari ilmu, maka apa yang dia lakukan itu pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Memang itu jihad itu, enggak gampang loh. Jenengan bisa sampai ke sini tadi enggak gampang. Iya, mungkin ada anak yang rewel. Ya, mungkin suami yang rodok rewel. Rewel bu suaminya. Ya, mungkin ada macam-macam ya, rasa malas yang muncul. Mungkin ngantuk yang luar biasa, mau berangkat arasan. Ini kan perjuangan. Lah itu pahalanya sama dengan orang yang lagi jihad fisabilillah. Kenapa? Karena orang yang cari ilmu lagi jihad melawan nafsu. Jihad melawan nafsu, apalagi usaha istiqomah. Kemudian juga disampaikan oleh Rasulullah SAW, wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah. Oh enak ini. Jadi saya tuh makanya senang kalau diundang enggak nolak. Kenapa? Sedekah duit mungkin kangelen, tapi kalau sedekah ilmu kan gampang. Makanya saya kalau ceramah 3 jam itu betah. 3 jam, 2 jam betah. Kenapa? Setiap detik pahalanya seperti orang sedekah. Makanya biasanya rezekinya orang yang ngajarkan ilmu itu gampang. Biasanya lo ya. Ya saya pengen gitu. Ibu-ibu pengen enggak? Pengen. Makanya ibu-ibu yang sering sedekah. Jadi sedekah itu bukan cuma sedekah duit. Sedekah juga sedekah ilmu. Ibu bisa alibata, ajari orang ngaji alibata, sedekah. Nyampaikan apa yang ibu dengar pada suami juga sedekah. Nyampaikan pada temannya sedekah. Bayangkan orang yang sedekah pahalanya dibalas minimal 10 kali lipat. Lah kalau misalnya ibu minta, saya tadi sudah sedekah ceramah 2 jam, ya Allah tolong diganti dolar, kan banyak. Ya itu memang hak, memang itu suatu hal yang benar. Makanya ada orang-orang yang kelihatannya nggak punya duit, tapi di akhirat nanti
pahala sedekahnya luar biasa. Kenapa? Guru TPA ngajari alif ba ta. Setiap orang itu ngaji berkat apa yang dia ajarkan, dia dapat pahalanya. Apalagi muridnya kemudian ngajari anaknya ngaji, anaknya ngajari cucunya ngaji, terus turun temurun. Kira-kira guru TPA bisa dioyak enggak pahalanya? Enggak enak. Ya Kak Pipit kan masyaallah. Ya, apalagi Fatimah Pusaiha wal Afiyah. Bukan cuman TPA, ini ngajari kita udah berapa huruf yang diajarkan kan? Banyak kan? Jadi insyaallah pahalanya enggak bisa dikejar, tapi pahalanya tetap kalah sama saya. Saya yang nyuruh. Nah ya makanya kalau jenengan enggak bisa ya, jadi yang nyuruh, yang mengorganisir ya, yang mengorganisir. Nah, jenengan punya tempat, Anda punya tempat, saya punya tempat, ya tempatnya pakai. Ya, nanti kalau manggil orang belajar, ya kan? Berarti yang paling banyak sedekah yang punya tempat, gendang meri jenengan. Sengaja saya ngomong begini itu ngimingi, ya, biar pengen rumahnya dijadikan majelis ilmu. Walaupun cuma 5 orang, ya, walaupun cuma 3 orang, enggak lihat jumlahnya. Yang dilihat sama Allah adalah niatnya, ketekunannya dan kesungguhannya. Wa badlahu li ahlihi qurbah. Orang yang mau memberitahukan ilmu yang dia miliki kepada orang yang betul-betul cari ilmu. Orang mau cari ilmu, dia mau menjelaskan, maka itu sebuah pendekatan diri kepada Allah. Seperti orang yang lagi tahajud itu mendekatkan diri kepada Allah. Kan enggak gampang bangun tahajud. Ya, puasa Senin Kemis itu sedang mendekatkan diri kepada Allah. Itu juga enggak gampang puasa Senin Kemis. Nah ini kita mau sungguh-sungguh ngajari orang yang betul-betul butuh, memang dia ahlinya, maka itu pendekatan diri kepada Allah yang sangat tinggi. Kemudian juga dikatakan li'annahu ma'alimul halali wal haram. Karena ilmu itu rambu-rambu yang menjelaskan ini halal, ini haram. Ibu-ibu kalau naik mobil malam hari, jalannya baru, enggak ada marka yang tengah jalan tuh ya. Putih-putih itu. Garis putih-putih itu enggak ada, itu supir paling pusing itu. Jalannya gelap, ya, jalannya gelap, kemudian enggak kelihatan lebar jalan, kalau pas-pasan sama mobil itu bingung posisinya. Ini kira-kira bisa kena atau enggak kena. Kemudian kalau ada belokan tidak kelihatan, bisa-bisa terjun ke jurang. Jadi cuman garis begitu, manfaatnya luar biasa. Lah ilmu itu sama dengan garis-garis itu. Rambu-rambu, ya, sama dengan garis-garis tersebut. Kalau kita punya ilmu bisa ngerti, hati-hati depan ada tikungan, belok, jangan bablas, jurang. Nah, jangan bablas, jurang. Yang halal mana, yang haram mana, bisa tahu. Tapi kalau enggak punya ilmu, enggak ngerti itu yang mana yang halal, mana yang haram. Termasuk di antaranya ibu-ibu yang belum punya ilmu haid. Ilmu haid itu wajib dipelajari. Ya, soalnya setiap wanita yang udah dewasa mayoritas itu mengalami menstruasi, walaupun tidak semuanya. Ada wanita yang seumur hidupnya enggak menstruasi, ada. Ya, seperti Fatimahuz Zahra, ya, radhiyallahu taala anha. Salah seorang guru di pesantren putri di Jawa Timur itu juga tidak menstruasi. Ada yang seperti itu. Nah, mens ini wajib dipelajari, termasuk di antaranya. Ini banyak ibu-ibu yang enggak ngerti. Misalnya ibu asar suci. Waktu asar suci. Salatnya salat apa? Ayo, asar suci. Berarti kan mandi kemudian salat. Yang dikerjakan salat apa? Salat asar. Salah. Yang dikerjakan salat asar sama salat zuhur, wajib. Zuhurnya wajib dikerjakan. Kalau tidak berarti punya utang salat zuhur. Jenengan dari umur berapa begitu? Tinggal dihitung kalkulator. Ya. Oh, Ustaz dulu enggak ngerti, ya udah, kalau dulu enggak ngerti udah pegang mazhab yang enggak apa-apa gitu aja. Tapi mulai sekarang kalau menstruasi suci di waktu asar, yang diganti salat zuhurnya dikerjakan, salat asarnya dikerjakan. Kalau sucinya di waktu isya, salat maghribnya dikerjakan, isyanya dikerjakan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena salat zuhur bisa dijamak takhir di waktu asar. Ya, berarti kan masih ada waktu mengerjakan salat zuhur. Makanya wajib. Kan cuma satu yang
diganti ya. Kalau sholat bersihnya di waktu subuh, ya cuman subuh toh, isya enggak. Karena enggak ada jamak subuh dengan isya. Bisa dimengerti? Nah, Fatimatus Zahra. Nah, Fatimatus Zahra itu apa namanya? Yang bersih, tidak mengalami menstruasi. Memang itu berbeda. Tidak menstruasi tapi bisa punya anak. Ya, itu memang berbeda. Cetakannya lain. Ini putrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beda dengan cetakan kita. Kalau kita dia ya sudah begini nih, ya Bu ya. Nah, ini termasuk diantaranya orang yang tidak tahu ya, mana yang halal mana yang haram, bahaya enggak itu? Bahaya, sehingga dia bisa terjerumus yang haram tapi enggak ngerti kalau itu haram, enggak ngerti. Dia merasa itu biasa-biasa saja, itu tidak berdosa. Banyak di desa-desa atau di mana menganggap enggak pakai jilbab itu enggak apa-apa. Banyak enggak? Banyak, tapi kalau pakai jilbab bagus, enggak pakai enggak apa-apa, enggak dosa. Itu banyak yang seperti itu, enggak ngerti, bukan enggak mau tapi enggak ngerti. Akhirnya terjerumus dosa terus tanpa disadari. Ini gara-gara apa? Gara-gara enggak punya ilmu. Juga banyak itu ibu-ibu yang menganggap kalau bantah suami itu enggak apa-apa. Banyak enggak, Bu? Jadi kalau bantah suami, bentak suami itu dianggap enggak dosa, itu banyak enggak kira-kira? Banyak. Ini kalau enggak punya ilmu, dia mungkin tiap hari berbuat dosa bentak suami. Padahal dosanya bentak suami tidak dapat ridhonya Allah. Ngeri atau ngeri? Ngeri. Makanya ibu-ibu yang suka pengajian pasti jadi ibu-ibu yang kalau sama suami, walaupun jane hati ini ya tapi ora goro-goro kowe Pak, ya bukan karena engkau saya nunduk, ini karena diperintah sama Allah. Jane iku ya pantes tak gitu ya. Sebetulnya pantas saya duduk, tapi karena perintahnya Allah saya tundukkan diri saya ya, demi Allah. Nah ini banyak anak yang durhaka sama orang tua karena enggak ngerti batasan anak taat sama anak durhaka yang seperti apa. Seorang anak yang melototin orang tuanya itu udah tercatat anak durhaka. Baru melotot tuh. Gitu, itu anak durhaka. Lah sekarang kalau anak apa aja? Melotot, bentak, apa lagi? Oh yang ngeri itu, terlampau over bunuh. Dalam kehidupan sehari-hari loh, anak-anak umat Islam ini, coba dilihat, yang ngomong kasar pada orang tuanya banyak atau sedikit? Ibu sama orang tuanya kasar enggak? Ngomongnya boso apa ngoko? Dalam bahasa Jawa kalau ngoko kasar apa enggak kasar? Kurang ajar atau enggak kurang ajar? Berarti taat atau durhaka? Loh saya cuma nanya. Saya cuma nanya. Ngebuk panganen itu kurang ajar enggak? Kira-kira kurang ajar atau enggak kurang ajar? Berarti durhaka atau enggak durhaka? Durhaka. Makanya ini sepele, banyak orang yang enggak ngerti, dia terjerumus dalam kemaksiatan tapi dianggap biasa-biasa saja. Di pasar, wah kalau di pasar turah-turah itu. Ya. Turah-turah kemaksiatan di pasar. Orang misalnya nawar tuh ya, banyak yang nawarnya dosa. Larang men, neng kono ora tekan sakmono. Neng joboe murah padahal dia belum ngenyang. Belum lihat di luar harganya berapa. Ini udah dusta. Ini haram. Ya, kalau sampai dikasihkan berarti yang dibeli makanan haram. Makanannya halal tapi nilainya jadi haram. Banyak itu orang terjerumus dosa tapi dia tidak sadar. Gara-gara apa? Tidak punya ilmu. Berarti orang yang cari ilmu pahalanya sebanding dengan kemaksiatan yang ada. Kalau orang belajar kan bisa tahu mana yang maksiat untuk ditinggalkan, betul kan? Lah ibu saya sekarang belajar, segala kemaksiatan tuh dipelajari. Ya, pengen kita tinggalkan. Belum kita meninggalkan, udah dapat pahala meninggalkan semua kemaksiatan. Bisa diukur enggak itu pahalanya? Tidak bisa diukur. Makanya orang yang cari ilmu pahalanya tidak
hitung sehingga dikatakan yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman itu tinggi derajatnya. Tapi kalau orang yang punya ilmu derajatnya jauh di atasnya orang-orang yang beriman. Selanjutnya, wa manarus sabili ahlil jannah. Kalau ibu pernah lihat film-film kuno dulu, Tintin, ya, gambar coret Tintin, itu kalau udah ada gambar laut, di situ ada mercusuar, ya kan? Mercusuar. Itu kapal-kapal itu bisa tahu jalan karena sorot lampu mercusuar. Nah, ini ilmu mercusuarnya orang yang mau ke surga. Jadi yang bimbing ini ilmu. Kalau nggak punya ilmu ya keblasuk, pengennya ke surga tapi arahnya ke neraka, nggak ngerti. Iya. Ngapunten ya. Saya mau ngomong nggak enak boleh. Iya. Ada orang pengen menghindari zina. Ini terkenal nih, orang pengen menghindari zina, nggak mau zina. Tapi dia salurkan itu kepada keledainya. Disalurkan sama keledainya. Dipikir dia kalau sama keledai tidak berdosa, padahal haramnya double. Ya, haramnya double. Lah ini loh, ini termasuk orang yang terjerumus dosa tapi dia tidak ngerti. Niatnya baik, baik. Ada orang pengen sedekah, enggak punya duit, mencuri di rumahnya orang kaya. Terus disedekahkan buat bangun masjid. Ngomongnya sing sugih ke petut pelit pol. Jadi saya rampok saja uangnya buat nyumbang masjid. Nah, ini juga pengennya baik, tapi tempatnya neraka kalau tidak segera bertobat dan minta maaf pada yang bersangkutan. Kenapa? Niat yang baik tidak bisa merubah yang haram jadi halal. Ya, niat yang baik tidak bisa merubah yang haram jadi halal, tidak bisa. Tapi kalau niat yang baik merubah sesuatu yang biasa jadi sunnah bisa. Sesuatu yang biasa, pakai sandal, biasa kan? Lah kita niat yang baik, ya pakai sandal biar nanti kaki kita enggak ngijak najis sehingga kalau masuk masjid tidak ngotori masjid. Ini namanya niatnya merubah pakai sandalnya itu jadi ibadah. Ya jadi ibadah. Enggak pakai sandal itu bisa jadi ibadah. Niatnya apa? Seperti Imam Malik enggak pakai sandal, niatnya pengen cari berkah kota Madinah. Pengen kakinya siapa tahu pernah ngijak tanah yang diijak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini enggak pakai sandalnya juga ibadah. Ya, ini niat yang baik bisa merubah yang biasa jadi ibadah. Tapi kalau yang haram tidak bisa jadi halal gara-gara niat yang baik. Nah, ibu-ibu berani enggak masuk warung makan terus nanya, "Ini halal apa haram?" gitu. Enggak berani. Kalau saya alhamdulillah sudah berulang kali nyoba toko roti gitu ya. Toko roti yang terkenal tuh, toko roti dan lain sebagainya. Pokoknya enggak ada tanda halalnya itu ya. Saya datangi, "Halal Pak, ini sudah halal belum?" "Belum Pak." "Ya berarti haram," saya bilang gitu. "Sudah halal belum?" "Belum Pak." "Oh ya udah berarti haram." Saya tinggal enggak jadi makan. Masuk rumah makan gitu. "Ini halal haram?" "Ini halal Pak." "Mana manajernya Pak, sini dulu." Suruh ke sini manajernya. Oh, kita pembeli adalah raja. Manajernya keluar gendut ya. "Ini halal atau haram?" "Oh Pak, kalau di sini kita seafood semua Pak, seafood." "Iya, yang saya maksud minyaknya bagaimana?" "Oh kalau kita minyak pakai minyak A, B, C, C ini semua yang halal Pak." "Oh ya, ada benda haramnya enggak?" "Oh kita enggak ada babi. Ya enggak ada babi, enggak ada yang haram. Udah jamin halal nih." "Iya jamin halal, cuman kita enggak minta ke MUI, cuman karena biayanya mahal." Ya, biayanya mahal. Karyawannya yang muslim manggil, "Bener nih, halal?" "Iya Pak, halal Pak." Nerokol kayak ngapusi aku. Berani ngomong gitu. Jadi jenengan pilih masuk neraka daripada ngomong gitu. Ya orang kalau mau makan kan harus tahu yang masuk ke mulutnya ini halal atau haram gitu. Walaupun kita enggak banget tapi kita kan harus cari tahu. Ya, ada orang jual ayam tapi didelokno jilbaban ya alhamdulillah aja takoni, "Ki mbok cepet ke lawang apa mbok beleh gitu ya. Ini apa mbok banting gitu." Jangan nanya yang jualan udah jilbab kita prasangka baik. Tapi kalau yang jualan enggak cetha ya kita nanya. Ya, nanya sama yang di sekitarnya. Saya masuk rumah makan ayam. Saya nanya, "Ini halal apa enggak halal?" "Halal Pak." "Ayamnya dari mana?"
Ayamnya kita pesen, Pak, pesen beli udah pernah kiloan. Beli kiloannya sama siapa? Sama Pak Haji. Ada tanda halal enggak? Ada kok Pak. Ini pemotongan ayamnya sudah dikenal tempatnya halal. Ya, harus berani nanya karena ini urusannya surga atau neraka. Lu kok bisa ngomong surga atau neraka? Di hadis disebutkan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih layak untuk menyantapnya ketimbang dia masuk surga. Makanya ibu-ibu hati-hati, sumber selamatnya rumah tangga dari masakan jenengan halal atau haram. Gampang ya? Bu, hati-hati ya. Enak tempe tahu aman ya Bu ya. Tahu tempe aman ya. Wortel, kentang ya kan. Kasih kuah sedikit, garam, apalagi Bu? Bambang brawang ya. Akhirnya jadi merica, sop, rodok pedes sedikit ya. Halal. Gak usah repot. Saya lanjutkan. Wa huwal anisu fil wahsyah. Yang namanya ilmu itu anis. Anis ini nama anak saya ya. Ilmu itu anis. Anis artinya apa? Teman yang bisa menghibur dan menyenangkan hati. Fil wahsyah. Di saat kita lagi merasa kesepian. Jadi orang kalau lagi sepi sumpek, kalau punya ilmu enak, ngelamunnya saja ilmu. Ya, punya ilmu ngelamunkan surga kan benak. Pernah Bu ngelamunkan surga Bu? Belum. Lah pengen masuk surga enggak? Jenengan misalnya mau bulan madu ke Tawangmangu, ngelamunkan Tawangmangu enggak? Iya, mau bulan madu ke Bali, ngelamunkan Bali enggak? Pengen jalan-jalan ke Jakarta misalnya mau ke Ancol, ngelamunkan Ancol enggak? Perjalanan dilamunkan enggak? Ya, pengen ke surga enggak? Sudah ngelamunkan surga belum? Ya, ini kira-kira masuk enggak ya? Ngelamunkannya aja enggak kok. Ya kita lamunkan biar kita masuk ke dalam surga. Coba ngelamunkan surga, Masya Allah. Di surga usia itu enggak ada habisnya. Nanti kita ngelamunkan di situ bangunannya tinggi luar biasa, ya, tinggi kita 30 meter. Terus bayangkan nanti kita di surga kalau pengen makan tinggal batin tok mie godok luar gitu ya. Ya, kita bayangkan tuh, enggak pakai capek-capek. Coba kalau para suami nyuruh istri, iya sebentar lagi, iya sebentar lagi, iya sebentar lagi. Ibu nyuruh anak mengkiri, rian sekedap meleh. Tapi kalau di surga baru pengen langsung sudah terwujud. Ya, langsung terwujud, tersedia. Lah ngelamunkan surga itu jalan menuju surga. Orang yang punya ilmu, lamunannya enak. Ngelamunkan Nabi Muhammad SAW. Ngelamunkan dia surga. Kemudian dia dengan punya buku, baca buku, dia terhibur tuh. Baca kisah-kisah sahabat, ya. Terus bayangkan perjalanan hidup Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ismail. Ini sedikit sambil bahas ini ya. Bayangkan Nabi Ismail alaihissalam. Bu, kemarin saya udah ceramah di mana-mana tentang Nabi Ismail nih. Sedikit saya ulangi. Pengen punya anak soleh enggak? Pengen. Tahu caranya enggak? Mau saya ajari? Saya ngajari sambil saya praktek pelan-pelan ya. Ya, kalau ibu-ibu kan udah lebih lama. Caranya gampang kalau pengen punya anak soleh. Pengen punya anak soleh caranya gampang. Ibu jadi anak soleh dulu. Nah, udah belum? Pengen punya anak soleh, ibu jadi anak soleh dulu. Saya mau nanya, ibu ini anak bukan? Anak tuh? Punya orang tua enggak? Punya. Nah, sudah jadi anak yang soleh belum buat orang tuanya? Jangan dijawab, mikir dulu. Mikir. Ciri-ciri anak soleh, enggak hitungan duit sama orang tuanya. Jenengan hitungan enggak? Bu, enggak ngurung bayar, Bu. Hitungan enggak? Kalau orang tua kemana-mana ikat sama anak. Kalau kita anak ingat sama orang tua enggak? Enggak usah dijawab. Ini renungan saja. Saja. Kita udah termasuk anak yang soleh belum? Masing-masing pasti tahu jawabannya. Sebesar kita menghormati orang tua, sebesar itu nanti anak menghormati kita. Ya, sebesar itu nanti anak menghormati kita. Sebesar kita muliakan orang tua, sebesar itu nanti anak memuliakan kita. Sebesar kita mengingat orang tua, sebesar itu pula nanti anak mengingat kita. Belum terlambat, mulai sekarang berubah. Kayak Power Rangers dulu, Bu. Berubah gitu ya. Kata anak saya itu, berubah. Berubah jadi apa?
Yuk kita senangkan orang tua kita. Udah meninggal, Beb. Oh ya gampang. Wah, enak kalau orang tua udah meninggal itu lebih gampang. Tapi jangan kayak para orang tuanya mati. Yo. Bagi ciri anak durhaka ini. Nah, kalau orang tua meninggal lebih gampang buktinya. Kenapa? Tinggal ziarahi, mintakan ampun dan minta maaf. Selesai. Dicatat anak yang taat. Setelah itu sering kirimkan doa, sedekah untuk orang tua. Ini langsung nanti anaknya juga akan mendoakan, anaknya gampang nurut. Ingat-ingat. Kenapa kok anak kita ini susah nurut? Pasti jawabannya kita juga kurang nurut sama orang tua. Kenapa anak kita kok suka ngeyel? Jawabannya kita suka ngeyeli orang tua. Diingat-ingat aja. Nah, terus cara ngerubahnya bagaimana? Ya langsung kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Itu Nabi Ismail jadi anak yang soleh karena orang tuanya orang tua yang soleh. Maka jadi anak yang soleh. Bu, mau nanya boleh, Bu? Boleh? Bener boleh nih. Jamin gak tersinggung? Nyinggung gak apa-apa? Betul? Bener? Saya mau nyinggung loh, Bu. Bener gak apa-apa? Tadi pagi Ibu teriak-teriak sama anak enggak? Sama cucu? Sama cucu? Yang udah punya cucu teriak enggak? Teriak enggak sama anak sama cucu? Ini loh, gimana anak kita mau jadi anak yang soleh kalau kita tiap hari bengoi anak? Ting kena, ojo kurang ajar, nyat kowe iki, bla bla bla. Anak jawabnya juga bodoh, ya mbok, sama. Lalu diajari ngomong kasar, akhirnya anak jadi kasar. Soalnya gampang tau punya anak soleh, kitanya jadi yang soleh. Kalau gak pengen anak kita kasar, kitanya jangan kasar. Kalau kitanya halus, otomatis anaknya halus. Oh, orang tuanya ngomong, ada apa nak? Pengen apa nak? Otomatis anaknya, ya Bu, pengen ini. Nah orang tuanya, ada apa? Pengen apa? Pengen ini. Jawabannya juga seperti itu. Itu efek gaung. Ya, orang tua itu kalau mau tahu dirinya seperti apa, lihat anaknya. Nanti ketoan. Makanya mesti jawabannya orang, iki niron boe, mesti begitu. Ya kan? Wah iki galak iki niron boe iki, bengak-bengok niron boe. Bapak pasti ngomongnya begitu, ngendo Bu. Kan ngendonya bapak seperti itu. Nah, orang tua tuh enggak dikatakan anak tidak jatuh jauh dari pohonnya. Maksudnya ya begitu. Ya, maksudnya tidak jatuh jauh dari pohonnya. Itu kalau bapaknya bekti sama orang tua, anaknya juga akan bekti sama orang tua. Udah umumnya seperti itu, kecuali anak longko. Memang itu anak yang udah dipilih sama Allah itu di luar keumuman. Umumnya ya jeruk, jadinya juga jeruk. Maksudnya itu akhlak kita ya akhlak kita. Kalau kita akhlaknya bagus, anak juga akhlaknya bagus. Makanya dari sekarang ibu-ibu enggak usah capek-capek didik anak. Usah capek bilang wah, enggak usah. Terus gimana? Didik diri sendiri. Ojo gentak. Ya kan? Ojo gentak. Ojo pegel. Gampang enggak itu? Gampang ya enggak pegel sama anak Bu ya? Hah? Yang enggak punya anak atau belum punya anak, keponaan. Jangan pegel sama keponaan, nanti juga akan dipegeli oleh ponaan. Termasuk anak itu adalah cucu. Ya. Al-khalah bil manzilatil ya, yang namanya bibi dari ibu itu derajatnya sama dengan ibu. Paman dari ibu derajatnya sama dengan ibu. Jadi kalau ponaan dari adik perempuan itu seperti anaknya sendiri. Ya, rasanya seperti itu. Nah, ini sedikit kalau orang punya ilmu ngerti cara ngadepi anak. Mumpung belum telat. Ibu-ibu udah telat belum ini? Belum ya? Kapan terakhir nyium anaknya Bu? Anaknya udah besar. Kelas berapa? Sampai SMA. Iya, terus kalau kelas 1 SMA enggak boleh dicium keningnya. Yang bilang siapa? Nabi Muhammad SAW, putrinya Fatimah Zahra udah punya anak, udah berkeluarga. Iya. Setiap kali ketemu selalu dikecup keningnya, dipegang, digandeng, didudukkan. Yang ngajar enggak boleh ngecup kening anak itu siapa? Justru disuruh ngecup kening anak. Betapa mesra enggak begitu, Bu?
Asik ya? Asik. Itu kalau kita punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, bapak sama anak beri-bendrian. Terakhir. Ya, terakhir. Ini biar 5:30 selesaikan. Ini jam 5:30 kurang 5 menit. Jamnya kecepatan itu ya. Kurang 7 menit. Ini terakhir. Sambil nanti kita Jumat Rabu depan kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Untuk anak tadi nih loh. Yang namanya anak lebih merekam apa yang dilihat ketimbang apa yang didengar. Jadi ibu nasihati anak itu hampir percuma kalau perilaku ibu bertentangan dengan nasihat. Contoh, bapak rodok gak waras. Contoh bapak rodok gak waras. Bilang sama anak, ojo ngerokok, awas gue ngerokok. Jangan merokok, ya awas kamu ngerokok. Selesai gitu, buka dompet, belikan bapak rokok ya. Ini bapaknya ya agak gimana ini. Belikan ayah rokok. Atau setelah itu laya-laya begini, nah ya, ambilkan rokok di atas kulkas. Ya, ini bapak yang gak pas ya. Bobotnya rodok kurang. Bagaimana dia mau didik anaknya gak ngerokok, sedangkan sendiri dia mencontoh dirinya ngerokok. Makanya prinsip yang saya pakai untuk anak saya, prinsip sederhana, kemanapun saya pergi, pamitnya dakwah. Tanya sama teman-teman saya ini. Ya, saya kalau pergi kemana, pamitnya sama anak saya pergi dakwah. Mau cari makan di mall, bilangnya pergi dakwah. Ya, mau jalan-jalan, bilangnya pergi dakwah. Ngomongnya begitu. Pokoknya biar anak itu lihat bapaknya selalu pergi dakwah. Ya nggak apa-apa bu. Dibang mau kemana? Nonton loh ya. Jangan beri contoh anak yang buruk, kasih contoh yang baik. Kalau kita belum baik, biar kasih contoh yang baik. Makanya orang tua berpura-puralah baik kepada anak, itu ibadah. Walaupun bohong, itu ibadah. Gaya, ayo ngaji, buka Al-Quran. Padahal moco ya ora iso. Ya kan, anak yang penting lihat bapaknya ngaji, ibunya ngaji. Kan lama-lama nanti anaknya akan tergerak untuk baca Al-Quran. Nah tapi yang terjadi kan sebaliknya toh. Ibu nyontoni nonton sinetron, nyontoni main handphone. Betul atau betul nih? Mana ibu sekarang yang nyontoni ngaji? Udah semakin longko atau semakin longko? Ibu ngaji di waktu anak sekolah. Anak pulang sekolah ibu ajak nonton sinetron atau yang sejenisnya. Ini benar kenyataan. Ya, akhirnya anak tidak dapat contoh yang baik. Masih ingat yang saya ceritakan di berbagai pengajian? Seorang bapak biasa nyembelih kambing untuk makan di rumah itu sembelih kambing sendiri. Nyembelih kambing di dapur. Cuman kalau nyembelih dia lupa anaknya itu nonton yang masih kecil. Bapaknya pergi, kakak beradik masuk dapur. Si kakak ngomong sama si adik, nasallahu alaihi wa a'udzubillahi min dzalik. Dek, kamu jadi kambing, saya jadi bapak ya? Iya. Si anak ngambil parang, kemudian adiknya jongkok, disembelih. Ini di kitab bener nih kisah nyata. Adiknya seketika meninggal dunia. Kakaknya kaget, gelo kan, masih anak-anak semua, gak ngerti apa-apa. Kakaknya gelo, lari. Bapaknya datang, lihat anaknya udah meninggal yang satu lari ke hutan. Sama bapaknya dikejar, takut diterkam serigala atau harimau. Belum terkejar, bapaknya lihat dengan matanya sendiri anaknya dikemah-kemah sama macan. Ya. Bapaknya pulang ke rumah, mau ngasih tahu istrinya. Stres, bingung, naik ke atas, jatuh, gelundung, meninggal dunia. Istrinya bagaimana ya? Coba bayangkan. Gara-gara apa itu? Gara-gara tidak menjaga apa yang dia lakukan dilihat oleh anak. Makanya ibu-ibu tolong anak di bawah umur jangan diajak lihat penyembelihan hewan kurban. Itu nanti buat hatinya jadi keras, jadi sadis. Jangan. Nanti kalau anaknya udah agak besar, gak apa-apa. Anak diajak lihat kambingnya saja, jangan lihat motongnya. Lihat kambingnya, jangan lihat motongnya. Jangan, itu tidak bagus buat anak. Terus contoh lagi, ibu lihat tawuran pelajar di tanah air ya, masuk berita. Udah, kalau mau nyalakan yang disalahkan televisi. Ya, tapi televisi nggak mau disalahkan, yang disalahkan orang tua lagi. Oh gampang kok, tinggal TV dipateni selesai. Ya kan, TV dipateni selesai. Coba lihat, TV itu saya berapa kali nonton sekilas sinetron ya. Banyak sinetron itu buat anak-anak, tapi isinya padu. Betul enggak? Silat-silat.
Anak kecil mosok megangnya golok ya. Anak kecil megangnya pedang lawan orang tua. Ini pembela kebenaran ya, lawan orang tua. Jadi sejak kecil anak-anak kita diajarkan hadapi orang jahat dengan senjata. Bahkan sepak bola gayanya juga silat. Jadi anak itu gerakannya semua ngajak padu. Lah gini kok mau bangsanya suruh nggak ada tawuran antar remaja. Lah yang ini pernah dengar bahasan gini di TV belum? Belum ya? Belum. Pengen jadi ketemu sama orang-orang yang punya kepentingan nasihati gitu ya. Itu siaran TV tolong diganti yang seperti itu. Ini enggak sadar, orang enggak sadar karena cuma cari fulus ya. Cari duit tapi enggak tahu dampak dan akibatnya. Nah, makanya kita harus hati-hati. Saya bingung jujur ngelarang anak saya untuk main game, nonton film anak-anak itu bingung. Mana film anak-anak yang enggak ada padu mana sekarang? Susah. Game padu ya kan, film anak-anak padu. Pesan saya cuma satu, enggak boleh lihat game padu. Anak saya ini Anis, alhamdulillah masyaallah samad, otaknya rodok cerdas gitu ya. Mencerdasi bapaknya. Kok Abu ya, cuma lihat waktu berubahnya tok. Jadi Power Rangers itu kan padu ya. Tapi kan ada berubah gitu kan. Tapi disiplin dia. Jadi kalau cari di internet lihat waktu berubahnya saja. Berubah, tapi enggak lihat padunya ya. Padu enggak boleh Abu ya, enggak boleh. Jadi berubahnya saja. Ya. Tapi kalau sudah pernah lama enggak lihat, ngerayu setengah mati gitu ya. Ngerayu, tolong Abu ya, pengen ini. Enggak nanti enggak niru Anis, enggak niru kok. Iya, ini enggak niru, pokoknya dia bilang enggak mau niru gitu ya. Nah, enggak mau niru. Artinya susah kita mau mencegah anak itu susah. Makanya hati-hati sama anak. Kalau pengen anak jadi anak soleh, yang dilihat. Terakhir. Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus 700 tahun yang lalu. Ditanya, kenapa engkau bisa jadi wali? Jawabannya sederhana. Saya masih kecil, saya nyari ibu saya pagi-pagi, ibu saya lagi sholat. Saya cari bapak saya sholat dekat ibu saya. Saya cari pembantu saya juga lagi sholat di kamarnya. Karena merasa nggak punya teman, akhirnya saya jejeri di antara bapak dan ibu saya ikut sholat. Anak sekarang marani bapaknya main kartu. Atau lagi ngapa ya, marani ibunya nonton sinetron, marani pembantunya asik SMS-an. Akhirnya jejeri bapak atau ibunya nonton TV bareng. Yang salah siapa? Ya bapak ibunya. Makanya kalau pengen anak jadi anak soleh, caranya gampang. Gak usah kebanyakan A, I, U, enggak. Coba orang tua dulu, mereka tuh enggak repot-repot duduk baca Al-Quran ya kan, ngomong sama anak, sini ngaji, selesai satu kata. Otomatis anak ikut, kenapa? Bapak ngaji, mbok yo ngaji, saomah ngaji. Akhirnya dia merasa enggak punya teman, akhirnya duduk ngaji. Kita dulu kan dididik begitu. Betul atau betul? Sekarang makanya jadikan diri kita soleh, otomatis anak kita jadi anak yang soleh. Gampang. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan pembacaan Al-Fatihah untuk semua yang sakit dan yang menitipkan doanya kepada kami. Semoga disembuhkan dari segala macam penyakit, khususnya untuk Ibu Marikem dan orang-orang yang menitipkan doanya kepada kita semua. Semoga diberi kesembuhan dari segala macam penyakitnya, dipanjangkan usia dalam ketaatan dan kebahagiaan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian untuk ibu-ibu yang dengar kalau saya kecelakaan, itu memang betul ya. Mobilnya remuk, tapi alhamdulillah sopirnya saya sendiri dan teman-teman jumlahnya 6 orang selamat semua. Ya, itu berkat doanya ibu-ibu. Ya, dari Sukarjo mau ke mana mau ke Boyolali, sampai di Sawit, rupanya ada orang belok mendadak dari pinggir jalan nyebrang motong jalan, mau ndak mau akhirnya tabrakan ya. Depannya ring sek gitu ya. Tapi alhamdulillah enggak nyampe supir dan kawan-kawan. Ya alhamdulillah. Semoga enggak ada kecelakaan lagi seterusnya. Sampai selama-lamanya, dan semoga dapat mobil baru. Amin. Oh iya, doakan begitu ya. Masuk doa yang elek-elek kan, doa yang apik.
Api. Nah, mari kita tutup dengan baca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.